ये घर मुरबी माने प्रोफेसर चंडी प्रसाद मु एकमात्र गेला चाकर ता सागर तमे जोड़ा हाल तमर मोर आज चलो जो भितरिया कारबार कौन कहूल ना तमर मोना मयूरी मोना मयूरी मयूरी हाँ धरी नियो हाँ एटा शिमिलीपाल जंगल जंगल शिमिलीपाल जंगल जंगल एटी अच्छा गंडा गयल कोंडा कोइलो साप नेउल साप नेउल बाघ भालू ठेकुआ ठेकुआ गुंडीची मूषा गुंडीची मूषा ता सागर तमे रहिबो मु रहबी देख मयूरी हाँ देखिकी देखिकी ना 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 मु एटु पळौची आगुर जोउठ थिली सीए भी एमती देखैले तू आगुरु देखिचु देखिची माने मो डेणा परा छिड़ी जाईची ए जाय म देहरु दरज जाइनी लो म सुन सुन सेठिका दरज को तो एठी कहीं आणुचु हां बाहुबली हियर डोंट फियर हां एठी क्या ये घरे हां हां घर समस्त को ठिया ठिया हां बाबू को आठै की माने ना 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 मोर किंतु ठिया ठिया हबनी मो बौ कहिछि जाहाकू देखिबू आंठू माडी के करिबू तो बोर आंठू मड़िया दोष अछि चलिबो चलिबा मोता किंतु ठिया ठिया हां हां मोता आंठू माडी नमस्कार कले मोता कांद माडिबो काहे की देख मयूरी हां ये घटना को गाँव गोटे जघन्य घटना घटना जगन घटना ये पुओ झील केस भितर पूछो केस जोथि पाई मो गाँ छाड़ी एबे मत कहबो ना 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 एबे मत कहबो नल मैं एठु जाउछि सुन सुन बाटरे आसला बेले कथा हेतला तमे मते किछि कथा लुचैबनी कि मु तमु किछि कथा लुचैबिनी एबे कुह धन धन हां न धरणु धन धरी साइला परे प्राण धन ये को जागा जानिछु को जगह माछी पन्ने नब खंड ए जा बा मत कण बकी बाबुच ना कण मु प्रथमे घर रो मुरबी की देखिबी तो तांको सफा सफा कहि देबी ए कोन कहबू ये म धन आक दई सारची म माना ओपाड़ी खोपाड़ी देबी कण मेरी खुंट हां आ थिबो जे बेंगाला पड़िबो ना 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 सीधा घरटा सारा लोक गोड़ पर गोड़ पके काम बरात करिवे आ काम करिवे एकस लेखा सासु ससुर दियर चाकर ओ ताकर पर नुआ नुआ अतिथि आ काम कर परबिनी माँ बी हैप्पी डोंट वरी देखो माँ सांग राणी ची मयूरी माँ मोर किंतु ठिया ठिया हबनी मो बौ कहिछि जाहाकू देखिले आंठू माडी की करबू चिनी पारछु ए मयूरी ना या मो बड़ भौ माँ ये के मु आकर गाँ लोक गाँ लोक मु बुझी पाउनी ए घर भीतर गोटे पर गोटे गाँ लोक कोन पे मारी आस्तती काली दी जण गाँव आस्तिले पुणी आछि ए माँ मोड़ी देवी माने मुठी मुठी करे मोड़ थिबी माँ निद रोसाई कर देबी ओहो हाउ हाउ करी खाऊ थिबो कोराणी पोछी देबी चक 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 ओइना भी ता अगर फिका पड़ जिवो माँ चक चक दिसु दबा केवल तुमरी दुख देखि न पारी फाइनल सांगर धरी आनिछि हां मयूरी हां चट्टापट घर भीतर को जीवु हां पट्टापट तो पिछा पछ टेकी देबु पिछा पछ बुलिया घेरे हे हां मु देखो जे तू घरे मुरबी हे गेलुनी बापा जानिबेनी माँ जानिबेनी एठी आसी काम करबो माँ बुढ़ा पाड़ा कि मत कहले रे बाहुबली ए घरे जत्ते चाकर बाकर अछ समस्त जानी थ आजुठू मुरबी मो घरे मो बड़ बहु हर्ता कर्ता दैव विधाता तांको बिना किसी भी परिबो नै माँ तमे तो जानिलो पुणी आउ मु काहाकू जणैबी ठीक अछि तू ता सतरे जा से कपे चा ती मो पे तयारी करू मु चा पी साला पर कहबी से एठी रहिबो कि न रहिबो ए आसवा मी 41 प्रकार चाह जानि 41 चढ़ा करना चाकरी चली जीवो आगो गोटे प्रकार करी पास कर सार आण करचुली ध बुजुली चाल रोसे घर को
ସୁଦୁ 16 ହଁ 16 ବୋଲ ବେ 2 ଟନ୍ ଓଜନ ହେଲେ ବାହୁବଳୀ ଝିଅକୁ ଲାଗିପାରେ। ହେ ଯା ବା ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ତମ ଉପରେ ପବନ ପର ଝୁଲୁନି ଥିଲି ନା ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଚୌକୁସା ବସିଥାନ୍ତି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ଚେତା ଫେରି ନଥାନ୍ତା ମୋ ଚେତା ଚେତା ଚାଲିଥାନ୍ତା ମୋ ଚେତା ଚେତା ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। କଣ ବେକାରିଆ ହତା ଆମ ଗାଁରେ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଁ ତୋରି ଭଳିଆ ହଁ। 10-12 ମାରଣା ଗାଈ ମିଳିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମିଳିକି ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚଣ ତୋଡ଼ିକି ପାର କଲି ଗାଈ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ହେ ମୁଁ ବି 10 ଘର କି 15 ଘର କାମ କରିକି ଆସିଛି ବା ରହିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୟୂରୀ ପରି ଝିଅ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ଦେଖିନୁ ମାସ ଦିଟା ପରେ ଘରଟା ସାରା ଲୋକ ତମ ପରିକା ବାହୁବଳୀ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳକୁ ଏ ଡାଳ ଡେଉଁଥିବି ଯେ ଡେଉଁଥିବି ଆଉ ତମେ କଣ୍ଟା ହବ କଣ୍ଟା ମୁଁ କଣ୍ଟା ହଁ କଣ୍ଟା ବସ୍ ଏମିତି ନଚେଇବି ତୁ ଦେଖିବୁ। ଏ ତମେ ଏଠି ଯେମିତି ଝୁଲୁଥିଲ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ନା ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଝୁଲାନ୍ତି। ନା ଝୁଲଣା ଝୁଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ। ହଁ ଏଇ ବିନା ପରମିଶନରେ ଏ ଘରେ ବେପାର ବନ୍ଦ। ଏ ତମେ ଖାଲି ଘରେ କାମ କରୁଛ ନା ଭିତରିଆ କଥା କିଛି ବୁଝୁଛ? ଭିତରିଆ କଥା ମୁଁ କଣ ବୁଝିବି? ଆଉ ଆମେ ତ ଚାକର ବାକର ଲୋକ ମୋର ଭିତରେ ବସିବା କଣ ଦରକାର? କାହିଁକି? ମୋର ଦରମା ହେଲା ଫାଇନାଲ କରିଛି ଫାଇନାଲ ଖାଇ ପିଇକି ମାସକୁ 6350 6350 ହଁ ଉପରି ଅଛି ଉପରି ପ୍ରବଳ କେମିତି ମାର୍କେଟକୁ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯିବି ହଁ 100 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ମୋ ପକେଟରେ ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବି 10ଟା କଦଳୀ ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଠାରୁ କିଣିବି 4ଟା କଦଳୀ ବାଟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ତାକୁ ବି ଖାଇ ଦଉଛ ସ୍କୁଲ ନାତି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପଇସାରୁ 5-10 ଟଙ୍କା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଭିତରେ ପଶିବି କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେବି କାହିଁକି ତା ଛଡ଼ା ନା ବାଛୁରିବା ରୁହ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ତମେ ମତେ ଇଆଡୁ ଛାଡୁ କଥା କହୁଛ ଆଙ୍କର କଣ ଧଳା ଗାଈଟା ଦିନକୁ ଦିନ କସରା ଦେଖାଗଲାଣି ମାନେ ଆଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୁ ବା ପୁନେଇ ଜହ୍ନପୁରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଖା ସିନ୍ଦୁର ଠୋପା ମଥାରେ ସୁତାଳିରେ 4 ଆଗୁଡ଼ି ମୋଟର ସିନ୍ଦୁର 2 ହାତରେ 200 ପଟ ଲେଖା ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ ଟୋକା ଅଛି ବା ଫୁସୁ 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 ହଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ବା ସେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛି ପାଗଳ ହଁ ସେ ପାଗଳ ବୁଢ଼ା ଇଏ ଘରର ମାଲିକ ଆଣିକି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛି ଆଉ ତମେ ମୋ ବେଳକୁ ଏମିତି କାହିଁ ଭିଡ଼ି ହଉଛ ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କଣ ନା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ହାତୀ ହନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଝୁଲରେ ବାୟା ଝୁଲ ର ତୁ ହାତୀ କିଲୋ ତୁ ପା କହୁଥିଲୁ ତୁ ମୟୂରୀ ମୋ ନାଟା ସିନା ମୟୂରୀ ହେଲେ କାମରେ ପରା ମୁଁ ହାତୀ ତତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ହବ ଜମା ହବ ବଚାଅ